Susi sa pambakod sa sarili kontra diskomunyon. Ito ay proteksyon para hindi mahigupan ng kapangyarihan. Ito ay uusalin sa sarili tuwing bago matulog at pagkagising upang hindi madiskomunyon ng iba. Usalin ito ng 3 beses. Narito ang orasyon. Ojae Rex Verbatim, Jesus Maria Traiome, Suambit Pecabit Mihi Serta Jesus, Maria Isasalime, Yorigolhum Gat, Bestrum Mugum Mundi Mitam Mikam Jam, Virgum Dios Maria Monyamor, Salvame Orbe Rex Verbum. At ang susi, Surka Orka Jack, Ampilam Goam Exemenarau. Ojae Rex Verbatim, Jesus Maria Traiome, Suambit Pecabit, Mihi Serta Jesus Maria Isasalime, Yorigolhum Gat, Bestrum Mugum Mundi Mitam Mikam Jam, Virgum Dios Maria Monyamor, Salvame Orbe Rex Verbum. Susi, Surka Orka Jack, Ampilam Goam Exemenarau. Ojae Rex Verbatim, Jesus Maria Traiome, Suambit Pecabit, Mihi Serta Jesus Maria Isasalime, Yorigolhum Gat, Bestrum Mugum Mundi Mitam Mikam Jam, Virgum Dios Maria Monyamor, Salvame Orbe Rex Verbum. Surka Orka Jack, Ampilam Goam Exemenarau. Matapos nito ay ihipan ng dibdib ng pakrus ng 1 beses lamang.